नमस्ते नमस्ते मगो नमो महामाई नमस्ते नमस्ते मगो नमो दयामयी जेतेबेले विजय हेलु ईसन सेतेबेले एठाबरे रहिथिला ग्राम बळतिया तेली संगे आसिलु मतुही चरा गछ मूळे मगो सदाबलु रही शनिवार दिन एठी हाट पाड़ी हुई नानास्थान आसिरु हुअंती सभी से बळतिया तेली दुराज्ञा पाई प्रथमे गोटिए घर कला तेली सारी ताहा परे गोटिए गोटिए आसी जन एई ग्राम रे रहिले करिबा स्थान होई नथिला जेपरि जंते ग्राम नाम बायराणी होई रहिबारु गोइराणी नाम परागछ मूळे महामाई विजय होई अपुत्र को याची पुत्र देलु मागतुही मूर्ख जनମାନଙ୍କୁ କରିଲୁ ପଣ୍ଡିତ ଏହା ଶୁଣି ସର୍ବ ଲୋକ ହେଲେ ଆଚମ୍ବିତ ଅଜ୍ଞାନୀକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲୁ ମାଗ ମହାମାଇ ପାଠୁଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲୁ ଦୟା ବହି ପ୍ରତି ଶନିବାର ଯେଉଁ ଏ ବ୍ରତ କରିବ ସକଳ ବିପଦ ତାର ମୋଚନ ହୋଇବ ଅଭିଆଣୀ ଝିଅମାନେ ଏ ବ୍ରତ କରିଲେ ଅଚିରେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବର ପାତ୍ର ମିଳେ ଚିର ରୋଗୀ ହୋଇ ଯେଉଁ କହୁଥିବ କଷ୍ଟ ମହାମାଇ ବ୍ରତ କଲେ ରୋଗ ହେବ ନଷ୍ଟ।